बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए रिज़्क़ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस घर के अंदर ये दुआ सुबह शाम पढ़ी जाती है वहाँ कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। उस घर का बच्चा बच्चा करोड़ों का मालिक बन जाता है। अल्लाह ताला जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाए वहाँ के रहने वालों को कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं देता। अल्लाह ताला उस घर में खुशहाली पैदा फरमाता है जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है। रोज़ाना सुबह शाम इस दुआ को पढ़ें और सुने, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पूरी ज़िंदगी घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। व अस्अलुकल अमान यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। व अस्अलुकल अमान यौम युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। व अस्अलुकल अमान यौम ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। इन्न वअदल्लाहि हक़्क़। व अस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़अु ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सूउद दार। व अस्अलुकल अमान यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। व अस्अलुकल अमान यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। व अस्अलुकल अमान यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीहि। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तद'ू मन अदबर व तवल्ला। मौलाय या मौलाय अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला। मौलाय या मौलाय अंतल मालिक व अनल ममलूक व हल यरहमुल ममलूक इल्लल मालिक। या मौलाय अंतल अज़ीज़ व अना ज़लील व हल यरहमुल ज़लील इल्लल अज़ीज़। मौलाय या मौलाय अंतल ख़ालिक़ व अनल मख़लूक़
وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب
وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.